Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Cheikh Oumar Sawdani, fondateur entreprise Nasilli, hande yewtere men nden ko fi donkin leppi. Alhamdulillah, haalaji ɗi nduuɗi, men nani woɓɓe wi ko bidiya, men nani woɓɓe no defandude ko aada. Ala kulli haalin, min Cheikh Oumar Sawdani miɗa salmina client men fof ɓe aduna o. Meɗen weltani initiuɓe o projet leppi donkin ɗo ma leppi fi yo aada men on yaltutu e aduna o. Meɗen weltani ɓen ɗo kono ko honɗum men mari komin yewta musidɓe men ka leñol, musidɓe men ɓen ka diina, c'est d'accepter les critiques. Onon kadi jaɓe aybinede, jaɓe sabotede civilisation ji aduna ɗin ɗi fo pet majji jalbuɗi hande ɗin, civilisation européenne, civilisation égyptienne, civilisation pinal ji, mana pinal ko civilisation ji Moyen-Orient, ka fuɗɗode majji ils ont été sabotés, critiqués. Kono ko honɗum kamɓe ɓe waɗi, ils ont exploité ces critiques. Wona sifa ko jokkuɗen hande ko enen pullo Fuuta kala ko waɗɗen koko moƴƴi nayi goɗɗo inno boni. Ça c'est une faiblesse d'esprit. C'est une faiblesse d'esprit. Wiɗo on ko bidiya makko. Respectez-le. Mi wona bidiya. Yiltoɗen ka Qur'an, innamal a'malu binniyat, ka hadisiji selluɗi, yiltoɗen ton e ala probléme. Wiɗo on ko bidiya makko. Sen exploitali yewtere makko nden. Sen exploitali yewtere makko nden. Ça va venir. Wona dartiɗo ma fof woni gagnoma. Mo kala ko yewtata ko embere ko woni kon ka gande makko. Initiuɓe projet on no dowa yaltude explicana yimɓe ɓen ɗum ɗo ko aada, ko culture. En taw mawɓe men ɓen no wattade ɗum ɗo. Ɓe watto ɗum ɗo ɓe yaha iidi, c'est pas du nouveau. Ɓe watto ɗum ɗo ɓe yaha juulugol, ɓe watto ɓe yaha ka makiti, ɓe watto ɓe yaha kala ka ɓe fala ko coñci d'abord wonduɗi e cellal, ɓay ko coton. Hande coñci buyno arande en ɗo ko poore, ko iwɗum e carburant. Sen heɓi coñci ɓuuɓuɗi wonduɗi e cellal, en heɓi waɗoɓe promotion ɗum ɗo, machallah, koko moƴƴi. Mais si goɗɗo go wiito ko bidiya, laissez-le. Ne l'attaquez pas. On wonɗo wiide ɗon ko bidiya, kanko timo contribude waɗugo publicité ji majji. Si hunde nden nde moƴƴi fi mayre haalete. Fopp kadi fottanta hunde wotere, en jaɓay ɗum. Wona yon attaque yimɓe ɓe fi leppi. Ɗum hewtaka ƴetton nde yewtere naɓo ɗon ceernoɓe men mawnuɓe ka diinaji, ça vaut pas la peine. Enen jikki fulɓe en jikkinori, hay wuyɓe ari tawi en wujjugal e mbuɗi men ɗin koye yaw ceernoɓe innayi ko wuyɓe ma wona wuyɓe. Iɗa andi pellet ko ngujjo. Acce piihoy ɓurgoy hayfude tawa ɗum wona ɗum ukkatay tawa ko be wona inani be fottana ɗum ɗon. Non. Ndaare Makka, Imam Sudaysi coñci ɗo woni wattade ɗin o junna Makka, ɗi burmusuji jani ko ɗum Abu Jahali wattotono. Le grand kuffar de l'islam, Abu Jahali, ko coñci makko non ari. Mais Imam Makka on kamɓe ko aada, ko culture. Abu Jahali taw ɗum no wattede. Imam Makka on si wattike ɗi yehi ko aada. Coñci ka islam ko surriɗi ɓandu ma ɗum. Kono ko wiyete kon culture, identité, no mari nafoore moolanande, no mari nafoore. Sa yi arabuɓe no yawi ɓaleejo, sa yi portoɓe no yawi ɓaleejo, a feetu fi aadaji maɓɓe ɗin. Sa feeta fi aadaji maɓɓe ɗin ɓe teddinte. Moi je vis un Ghanéen haalanɗo o tampi aventure ha ñande go tawi mo yawnoga village maɓɓe ɓe okki mo coñci ɗe burmusuji ɗumaji maɓɓe jane gude jane ko ɓe haddoto Gana, ɓe mari tradition maɓɓe e kufunaji jani e koɓolle ɗuma. O tampi ha o ƴetti ɗum o watti o yehi ka plage. Yimɓe ɓen fof ara inna beɓe tirude e makko foto, arɗo dari o ko $1, arɗo dari tirude e makko o ko $1. C'est ça la valeur de la culture. Mi yi kadi goɗɗo wonnoɗo jangude ko arabuɓe o inde o heɓiri teddungal hunde wotere pet inde makko nden, sabu mo winne Malal. Par ce que arabuɓe tawi nde ɗo inde nde alaka maɓɓe. Donc kala nde o nodda fopp ndaray.
ɓe respecti hande inde men ɗen hay ɗum hiɗen hersiri hay inde ka dina ɗum c'est pas important yo taw ɗum inde ma nde lundaki islam kono ɗum fof eɗen ƴetti hande si inde ma wona inde arabe noti ça va pas mais non wona yen salo aybinede wona yen salo critiquede joni wiɗon kanko ko bidiya il a ses raisons joni misal innama mal binniyat min cheikh oumar sawdani juldere nden hewti conci am ɓurɗi labeɗe ɗi ma ɗimi yiɗi wattagon nden ñande ɗin ko leppi machallah ko conci ko ɗum mi watti islam o mi watto ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri labade kon nden ñande so tawi mi yaari noon machallah conci ɗin ala en mais si tawi ñande juldere nden gasi ɓiɓɓe am ɓen sikki awa julde donki do ko leppi tun ɗo a wattede mo wattaki leppi haray juldere makko nden no mari allah ma no naatirini si tawi mi findinali ɓiɓɓe am ɓen e mum min sin jiigo donc accepter les critiques tan jaɓu ko woni wo enen koyen atako enen ko woni woy koyen dogu yahen dérange ceernoɓe men ɓen accepter les gens vont vous critiquer yoɓe critique c'est important kala nde ɓe critique exploiter les critiques yahe e critique on exploiton mo jangon mo yalton waɗon explication ji feññi noon heɓno nde ɗo yewtere ko cheikh oumar sawdani fondateur entreprise nawna selli salamu aleykum wa rahmatullah